जय जगन्नाथ नमस्कार ओम न्यूज 24 को स्वागत करुच्ची। आज हूँ शनिवार 15 तारीख। यही शुभ सकाळ अवसर में वर्तमान अपडेट न्यूज सामना को आसी पानीपाग को लेकिन एवं पानीपागर मुहूर्त कौन रही पूरा वीडियो पर नजर पकेवा पूर्वर 9टी जिला को वर्षा नहीं वर्तमान आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ सूचना दी जाइए एवं उत्तर ओडिशा उपकूल सांगकु उत्तर ओडिशा रे वर्षा एवं वृद्धि पाउथबा तापमात्रा को लेकिन आश्वस्त मिली। एटी पूरा वीडियो पर टिके नजर पके नवा। हाँ दर्शक बंधु आमे कही रखुचु तातीरू मिलुची आश्वस्ति आउ 5 दिन परे वर्षा को लगी रहिबो एवं एटी जहाँ आकलन करा जाउची आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र द्वारा स्पष्ट कर दिया जाउची वर्तमान स्थिति रे उड़ीसा 3 दिन धरी वर्षा रे भिजिबो। एक आकलन करछि आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र किंतु तातीरे कल्बर बेले किछि दिन मध्य रे भिजिबो उड़ीसा। एने भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ सूचना जारी कर जाइछि किंतु एठी देखा मिलुछि एवं बड़ कथा हेउछि आउ 5 दिन परे वर्षिब भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ पूर्वान करा जाइछि किंतु आसंता 19 रु 21 तारीख मध्य 19 रु 21 तारीख मध्य 9टी जिले में हल्का रु मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही। यही जिला गुड़िक को विशेषकर देखा गले जो आईएमडी पक्षरु बा भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ जो दी जाइछि 9टी जिला को लेकिन वर्षा 9टी जिला को जो वर्षा अलर्ट करा जाइछि ताहा मध्यरु जगतसिंहपुर देखंतु केन्द्रपड़ा भद्रक बालेश्वर जाजपुर कटक ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज वर्षा संभावना रही। तेबे 19 तारीख रे पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो नै आकलन करिछि आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ सूचना दी जाइछि। जो 9टी जिला को देखंतु 9टी जिले में वर्षा मुख्यतः वर्षा हेबो एवं हल्का पवन सहित घड़घड़ी बिजुली सहित वर्षा हबो बोली आकलन करिछि पानीपाग विज्ञान केन्द्र। बड़ कथा हेउछि चाष वर्तमान सरी सरी आसुथुवा बेले वर्तमान जो वर्षा को 3 दिन वर्षा लगातार भाव में वर्षा हेबो। वर्तमान जहाँ सूचना मिलुछि वर्तमान धानर हार्वेस्टिंग समय सरी एवं काँ भा देखा मिले जो भली मंडी रे धान गुड़िक पड़ रही एवं ताहा मध्य एठी सजग रहिबा पाई कृषक भाई मानकु जदि सोसाइटी रे धान आपण देइचंती तुरंत आको घोड़ेबार व्यवस्था मध्य करिवे धान को घोड़ेबार व्यवस्था मध्य करिवे। एई धान को लेकिन चाषी सबुबेले व्यस्त विब्रत थिला बेले पुणी एक 3 दिन वर्षा को लेकिन हल्का रु मध्यम धरणर वर्षा नहीं वर्तमान आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ जो भली आकलन करा जाइछि ता कृषक भाई मानक पई एक सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र। एवं जो माने मंडीर जो सभापति अच्छा सोसाइटी रे समवायु क्षेत्र में जो भली सोसाइटर सेक्रेटरी मैंने अच्छा से हाई अलर्टमेंट कर दिखाई एपण 3 दिन जो वर्षा लगी रही धान जो भली कृषक भाई माने जो धान मंडी नहीं धान रखुच्च सुरक्षित रखापी परामर्श दी जाइए गोटे कथा। द्वितीय कथा हो जो भली रबी फसल माने कृषक भाई माने जो भली रबी फसल कर निज खेत ताहा मध्य वर्षा जदि वर्षा हेबो एवं जो गछरे फल धरुछि ता मध्य वर्षा बिजुली एवं घड़घड़ी सहित वर्षा हबार मध्य संभावना रही ताकु नेकी मध्य सरकार तरफ मध्य घोषणा कर जाइछि। आपण कृषक भाई मानकु मध्य परामर्श दिया जाइछि से माने निज खेत को सुरक्षित रखिबा पई मध्य निर्देश दिया जाइछि। बड़ कथा हेउछि जदि जो भली वर्षा लगी रहिबो 2 दिन आपण देखंतु 19 रु 21 तारीख पर्यंत वर्तमान जहाँ आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ जो सूचना दी जाइछि ताहा एठी वर्तमान वर्षा मध्य हेबो काँ बा देखले 19टी जिले में वर्षा हेबो। आपण देखंतु भद्रक बालेश्वर कटक पुरी एई गुड़िक अत्यंत अधिक वर्षा हबा नै आकलन मध्य करा जाइछि। आपण को आमे कहि रखुछु जो भली वर्षार रही परिमाण रोची आपण देखंतु वर्तमान प्रबल मात्रा खरा हेउछि
ଖରା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଖରା ହେଉଛି ଖରା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଠିକ୍ 5ଟା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ହାଲକା ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଜୋରେ ପବନ ବହୁଛି ଏବଂ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। এই ଶୀତ ଗରମ ଏବଂ এই ଭିତରେ ବର୍ଷା হবা নেই আকলন করেছে আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র। বড় কথা হচ্ছে যদি আপনার দেখা গেলে সন্ধ্যা বেড়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বর্তমান রয়েছে, মেঘাচ্ছন্ন গোটে গোটে জায়গায় মেঘাচ্ছন্ন রয়েছে, আউ গোটে কাউঁলিয়া পাগ কাউঁলিয়া রয়েছে এবং পাগর পরিবর্তন হচ্ছে। এটি পাগর পরিবর্তন হওয়া দেখু গরম থন্ডা এবং ঘন কুহুড়ির দৃশ্যমান হচ্ছে ওড়িশা। এবং এই ঘন কুহুড়ি যেটি দেখা গেলে ঘন কুহুড়ি রাস্তাঘাট সব ঘেরি যাচ্ছেন কি ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ସକାଳୁ ଯଦି ଆମେ 11ଟା ସାଢ଼େ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା କୁହୁଡ଼ିର ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ିମୟ ହେଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା କୁହୁଡ଼ି ରହୁଛି ଏବଂ କାକର ବିନ୍ଦୁ ଟୋପା ଟୋପା ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପାଣି ମଣିଷଙ୍କ ଦେହରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିନ ତମାମ ଏଭଳି ଯେମିତି କାକର ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଛି ବଡ଼ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଭଳି ପାଗର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଥର ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଯାହା ସତର୍କ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, କଟକ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛି, ଭଦ୍ରକ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକକୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟମରୁ ଅତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣରୁ ବର୍ଷା ହାଲକା ବର୍ଷାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ରବି ଫସଲ ଟାଇମ୍ରେ ଏଭଳି ଯଦି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ 3 ଦିନ ବର୍ଷା ଜୋର କି ବର୍ଷା ରୁହେ ତାହେଲେ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯଦି କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ନିଜ ପନିପରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବୀମା ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଆକାଶର ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟପକ୍ଷ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଧବାର ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିଲା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ 35.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 5ରେ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ରାଉରକେଲା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 13 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରୁ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଯେଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକା କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବାର ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯଦି ତେବେ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ। ପ୍ରକାଶ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରୁ ମୁହାଁ ସେହିପରି ପାରଦ ଫେବୃଆରୀରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଛି। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 35.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମେତ 8 ସହରରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅନୁରୂପ ଭାବେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବେ ରାତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂଘାତିକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ତାତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛି।
आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रवर्तमान कर 19 तारिख मध्यर सांघातिक ताती अनुभूत हेबो बोली आकलन मध्य करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र।